Pangpaldo ba ang imong problema? So dinhi na ta guys, ayaw pag-scroll, lantawa paminawa. Mr. Wingit ni Farmer Blogger, usa ka baker, usa kaya nung magtotoo, usa kaya nung probinsyano, tara na upanda sa iyang mga plano. Usa sa mga bisyo sa mga Pilipino karon guys sa Pilipinas mao kining gitawag og scatter. So daghan na jud kay mga problema karon sa pamilya gumikan aning scatter tungod kay daghan na kayo nga miundang sa ilahang trabaho bisan og lisod kayo ang panginabuhi, pero sila guys ning sulod jud sila ning pag scatter kay aron lang managhap nga basin mo dako ang ilahang kwarta. So kining scatter guys mura ra po ni siya mga kuan babulang or kananaang hantak or unsa man din nga mga sugal nga ato ang nailhan sa mga tradisyonal nga mga sugal. So sa panahon nato karon sa bagong generation, so mo ni gitawag og scatter kundi gamit ang GCash, gamit ang kwarta nato sa bangko. So mo ni karon guys nga na hunahunaan ako ni siya guys nga programa nga katotoang di jud mapugngan ba nga mga tao nga naadik na jud maayo ang scatter. So kining programa ako kining na hunahunaan nga buhaton para ni siya sa katong na mahiligon jud kayo ana na ang mga online games. So mo nga dinhi na ta ayaw mo kalimot sa pag-comment din ha, pag-like, pag-share labi na gyud sa akong mga followers sa Facebook. Unya kon karon ikaw naminaw ka naglantaw ka dinhi sa akong channel sa YouTube, ayaw kalimot sa pag-subscribe gud ani dayon, hit ang notification bell para updated ka sa mga next na mga upload video nato. Kaya aron nga basin usa ka sa kanunay nato nga mapadalhan sa ato ang pangpaldo. Say mao gini ang problema karon sa mga tao karon kay bisan pag mga bata nakabalunan na ng mga online games nga diin gamit anang kwarta. So mao ni guys kay mao gini ang gika bisihan sa mga tao karon, dili lang kay mga tigulang, mga hamtong, bisan gani ang mga bata nga minor de edad pa na addict ni gud sila anang guys kanang gitawag og online games or kanang mag-scatter. So mo na nga ako ni nahunahunaan guys nga programaha guys alang ni sa mga legit nga mga online gamers, pero kinahanglan pod nga kabaluta mo dala guys no, kay aron nga dili pod daot ang inyong pamilya, dili magkawatak-watak yung pamilya tung gumikan lang sa paggamit ana na ang sa inyong kwarta guys no diha sa kanang gitawag scatter guys no. So mo na nga kung kamo naglantaw mo, avid viewers mo sa akong Facebook, dayon karon namo diri naglantaw sa akong channel. So ay gi mo kalimot guys no sa pag duaw diri kanunay kay basin og akong i-anunsyo diri kung ikaw isa ka sa mga ato ang mapili or ato ang mapadalhan sa ato ang pangpaldo or GCash. So karon guys kani mao ni ang pinakaunang video nga akong gi-upload diri sa akong channel guys no, kay karon natay napilian guys ng atong pagkatagaan. So I hope nga kining ato ang napili karon nga tagaan nato nga unta makapaldo gini siya, nga unta makadaog gini siya kini atong gamay nga gihatag sa iya guys, nga unta malipay gid siya ni guys no, makahatag ni katabang ba sa ilang pamilya, makapalit siya bugas, makapamalit siya og mga unsay kinahanglan sa ilang panimalay. So unta nga inana gid unta ang padulungan guys no. So ako lang ipahinumdom sa inyo ha nga basta gani sugal di gyud ta kagarantiya na nga makadaog gyud ta, kay duha ra gyud padulungan ana na ang sugal guys, kun dili ta makadaog mapildi. Una nga kinahanglan nga responsable gid ta sa pagdula ana na ang online games or kining gitawag og scatter. So sa tanan nga mga player din ha nga na-addict na ani, so akon lang pinundom sa inyo ha guys no, labi na gid sa akong mga viewers di sa akong Facebook. So mao ni ako karon nga palipay sa akong mga viewers nga mga mahiligon gyud ana na ang scatter or kanang online games guys no. So mana nga dinhi na ta guys, ay mo kalimot guys no pag-follow, pag-share sa ako ang video sa Facebook kay aron nga isa ka sa akong masiplatan kanunay nga naa makita sa comment section. So isa ka sa ako ang matagan. Pero kung dili ka online game o dili ka mahilig og dula na ang scatter o kana na ang gitawag na to og kanang mga gitawag na sa lain nga pinulungan ba nga kuan sa parehar na sa mga sabong ba online nga mga kuan dula. So kung dili ka mahiligon na guys no, kung imuhang pag ang imong gusto guys, kung magpa-GCash ka, kung gusto ka kay imong ipalit og mga sudan or sa diha nga gamiton sa imong personal, so pwede ra pud gihapon kayo basta importante nga legit ka nga followers, likers o commenters ka dinhi sa ako ang Facebook guys. So nya mo na nga
diri ra man ako sa YouTube na ako i-upload akong video guys no para sa anunsyo or sa paghatag na to ani guys. So muna nga ay mo kalimot sa pag-like kanani ang pag-click sa link kay diya sa ubos ako ang sa akong mga upload video sa akong Facebook kay aron nga makadungog mo or makabalo mo sa ako ang announcement ako guys no. So mo na guys ako ang pailumdom sa inyo ha nga karon na paghatag ko karon guys og palipay tungod kay nakadawat mo ta grasya guys no sa Facebook. So mo nga karon magpili ko karon sa ako ang mga commenters sa Facebook. So actually guys na ko napilian na ako itagaan guys. So karon kuan ako guys magpadala na ko sa iya karon guys no. So karon na lang next video na akong upload na ako i-anunsyo kinsay ako natagaan kay permero pa man gini first time gini nato guys nga pagpili og mga lucky sharer, lucky commenters, lucky followers. So first time gini siya guys nga ato ang mahatagan ani. So I think dili man siguro ni siya Scott kana na ang kuan kana dili mo ko siya mahilig og sugal. Murag paminaw ko kinahanglan gyud sa iya guys ang kwarta para sa iyang anak kay naman si anak. So good luck sa imong idol og salamat kayo sa imong suporta. Congratulations. Sayaw mo sa buntag sa dihang naglakaw ako sa tanan. Mga yamok sa mga kahoy o mga sabotol sa akong tanglanan.